na posene woto no wende wo ton kibo kat bote jete kam pour me moneta ka bonan solo kibo kat run na machine da majike kete yam ga soba jodone am moton pa dun gitor soba PDG Inoussa Ramba dun kibo julado na ye wotone go nera nore sa observa kibe kitba dun kangana ndara na yelen convenam kiadan nimba ninga sumbon kwa ci coronavirus a asambe ton zamana ba kabe ton zamana na wata lataba njengo koronga wenga tuli nyamba ti ministre ninga singita koronga yele ba me sera kibe kitba wuli dem ti wakat ninga sungom ton na Burkina Faso e collation par son tabam tout ce yi la kobese na se dil el kibo jula na yi woto tone e kale kane e na wata ton commentation ba venam c'est yid wotone bedi le me pos mati gohnora nore sa observa kiba kitba na yelen convenam kienda ne banning of some bon kwai gam ti coronavirus atiam mi ne da ram ka wakat kangane goma lagama ya juna la sayne ministre Fulgence Dianjunu wulga kwai ga ti ministre ninga singeta la fo yele tentara basi hamwendi na to beti bozugu la mi kam ti wakat ha wazindi ti ma shirbe kan ti yabna za kwaya abna za ka kwaya ton tas wala nimbuida dil wakat ni ngam sombe wa zakata ko sam mo dante dawa yeka ta pelense yese ti bala nimbuida men julie jen ya wusum dil budi da kway bala ti baga san ya bum sekam na wulita be ton zamana karen dum nan to kama ni zaka ko sa ti nimbuida fa ji tonre en women nampa kilampa go nera wenga William ti ministre ninga singeta koronga yele bam sera kiba kitba na wuli kway ti bam wakat ngana son gomnan tonan e kolla sam par Burkina Faso son tabam tout ce yibu la kobasna sen la rit fa jilling de kway ya te bibi sanin kood ban te lu sila masababo wana yele kanga de kway ya te sinkene janvier cure dans pista e kolla me bam hen tempte ton le compacta bam ko sobe le pisi la table car bisi la kemoro nkala telezi tien kalmem bam ne son ya wosko kala sam damme ton gamen na nkuba dil yel kasa fa jil na tabi sababu te koronga hanke ne wala yum na pourwan watien wa pa wala pan kom sur bilu la gone la wuli da kway bala te bambe no kenel zuko ne yelen tore pam no kenel bu to ngese option chairman bu mun nga te fa ji tore e yibela la verse yam teram ti managa sur mo kom ka hamza son daga yigo so ben tabjan ko ta bonte appel du managa wakat kangane e kom ka hamsa vraiment na rataba wuli no ken ni ngam ta ha te Burkina Faso ram temen dike na yelenti wum tab sit tongozin di Burkina be na manen tab suka e nambab sa me moneta ka bode tabte kontondo wenam seyid wotone Pama no kenda sanan yili ti Burkina Faso gan la fi la bane ti nimbuida gilfa kepi sembe Burkina Faso wa tunre ngum taba no ken bamba na taba mpiga arab tigme la taba sebre porin absum bonde ti feuille de route la san ya ni la fi wa bobo no ken bamba wa appel de manega wa sul secrétaire général a Lukman Sawadgo ba mwiniga mtini kiem sasan la taba na pam no ken bamba ndika obwiniga miti la fi wa bobo no kendra yemre ya ti nimbuida la mo kontab suga pipi wilga me ti pam datam ti nebni simbe Burkina Faso ndam de Burkina Faso ya Burkina Faso kamba et tout modre ti insurrection wa yi 2014 nebni sin na insurrection pour zonuga lor pour 500 me ti net fa ton mo wilga sumpano ti boto ton manwena en chengni ton sura weng tak ton cheng sura zing la vie le yele qui coup d'état wakata 2015 nebni me y coup d'état neba y nebni sina coup d'état pour wani sanga bon me raman nimsa la nimsa wili ne va fam bangé ton mana nims ni ton tum pum ni moto tilo insurrection populaire à Wakato isan ketenteli i banga miti neb zarse labnyoya yel kanga ya boom sunka soma
ti ni kem sa kellan le na taaba andata ti nebla nis ba han siadan zirso kwesa zirso kwese mwingi ti yel kanga budu ya bumbu sun kisa insurrection wan loga zarso yome zarso wame neb logram samame la ni logor por bom data me ni miktib naka wuma bom datam ti nanamse teng nanamse e teng din to damba ani gouvernement meng neba tout bien kwaira un kisik tumda na yila boy e nebnis men ki wala e susanga pokwa bu bang ti bomme e pour wan ne bombe un kisik tumda tira wala ya tumda men ya sumay ti boy ti tum hanka kisigi tum kitik hanka kisigi ale do wata rok de bisi bumba to me han tuen wani wumtaba Burkina Faso pour wana sadam son bonti cohésion sociale la ya ti nebla nisba han zarab tab lobo tab kuga o fana taba so so wengin zindi tenga lafi wo bob wenge ba ko sa me ti Burkina Faso ne ba fangili tigmi ni wala sek budu on son ni taba ngom ni taba pour yem ti ne pa za tab lobo tab yaka la han zindi son ya sa fa wat ti jem sa taba parce que jem taba nan konton panga ami tunu no tenga ya zungu ya tin kum la ton tarati mbi la ton 20 pazininga la ton minga na le on jem taba ti ni kem sa yele tu bom kota me ti ne va zindi nani bebinga ne bin simbo exil politique ramba ja 2014 sababa bom me zoe yi te betenga bi kerem yi me in kataboto biboto pore hier man le wat yelo pamba tout man boy dik na kena na kid bon ramba fan le wa to na tabin zindi mbor yela malari bo yela soya appel de manega wa suldamba o winga meti bam son pam no ken bam mangaroto ha raya son wata bam na modrabi ti nebla nisba bam ko so han wan dikan tarantesa to bang no ken da wa vonre na yilin tongon twe Burkina Faso na tongo le gan bane wala sandaka ya no toto pinda. Émirats Arabes Unis lam tala no tikene Burkina Faso wonera wanti yeda ministre nga singeta kom bisa ngelen ligide le no tikra na penga Burkina Faso lam ligide nan ta se fo milliards yobe na len tab tongon tel kom bisa ob to buto to wenge number so kam pour mo neta kabole tab tikam kolom sa fangilen ta tondo Tikra Burkina Faso ministre la ninga singeta kom bibisa yele ni la arabramba tum nor la ninga absum bonde ton khalifa wasaman wotono wa aria miliara yobe la sanki kom bibisa ministère ko golopora ya ligri pengdum nu tikri ligri son wana songe kom bibisa tuma wenge tibala obwinga miti ligra pusuka abnandi kala me songo jendam la nisba sana kata tuma tuptom pa ko me stum no ya ti pusuka me opsong ne bla nisba hanzu entar entreprise ramba tuptuma keng tori ya tenga tor sobarok mar Christian Kabore sotwa ka Émirats Arabes Unis wa ngomda bisi ton tenga tor sabarok mar Christian Kabore rajon kenga Émirats Arabes Unis tigen discuter tigen soneba la yele tout tongue ton comme bisa to tuma tokom pam kenga tori den wa kite ti yibe ko to wa ti ton na signé seb ninga nan son ton comme bisa para ton yina netaba depuis mois d'avril 2019 le ton sosé président wan ko ton solé ton gomne ba pana seba pangili donc duna wa nan signé seba nan wili gitu nan konton milliards yobe ton nan to son comme bisa la commission nan songa ya yum pila ni tikta yum pina la anu la nan songa me ko ba pour pinua na yi paraba pinua na yi europa fangilia nan digi yum pila ni tikta yum pina la anu donc ya suno ne tondo ya Abu Dhabi Émirats Arabes Unis sol moi la fon khalifa wasambewa ligdab som peng Burkina Faso wotono wa ya kombi bisa la paraba mena tonre empam tuma to fana taba Burkina Faso tenga me pore ligida som peng Burkina Faso wa bangi saiti ya yumpisi la yibu la yoba na wogolori la atleta warenga tuma ni ligida yumanu yolo sing yobu ministre nga singeta ko mala yolom na yele ministre Ambroise Yuga wala Jean Kabna no ko keng nga som bontim inye gema wa nan tigan ka bara ni nga sembe be no wa la genno kende ningam
b hanten dik tinin buide tonre ande yoro yi wakat kangano gilep sen kengo tono bulga kwai ga ti potni se fangil hen kala yu benwa b nange sa no kenen nga hanten dik tonro malare tinin buide ten en tomna nafda yoro li de kwai ati baraza han tu kun sawa bala zim ke point dil zima woso ko jen pam na yina e te tarwala yam de ro objet pour nambab sa ministre yugo ambraza o logo te pete kon kotondo venam se yido ton na yin ti bara ha kuma yali hutono be tore nasi e neba ya din kiti yam ti zima yi e kata problem kuma ho bala zima kime tin ba so ti tinda la rundo runa ya puta mbunti irrigation ko puta la na manre yi kuma tin ba koda to ko sipolo to ko muidamba ko kamana ko zindo la ko bumba fa donc ya tum kan la brikan tume la tun ya la phase ngana tuma ya hectare tout la commune hectare tout la commune ka bom jil ko ya bum a hante woto min biyam kame teke la tun be kalon ya nyigma bondo pour tout koro yama tout koro ya timsa yib suka la yiga hambe wa tun mi kam ti tuma a sidje nta tol bil ki yam sin kane yamni juga fa woto no wala nyasa tisa kanga fa namba he ti lebo puto tun mi kame ti entreprise a je zama tanna je sing tubu kanala tun ye hwa kuma na wetu da kale in kin puta bon tum da yi atara no ma biluri la ya bum ya budala woto no bala tum da singri ato biluri la ampa be singri se a kinna na yivite donc rewa tun soria no ne tumna tun mi kingda pilse hali e kuga wana tun na le pure ngi hame pamda tun nan tum taji ninga wa est ce que nan tabe la tun tinam te kani viere 2021 ti sebo ti kubna yikale putna jin singa ko kale ta yisoma le ne ba fa kala na yal ser gota wonte won ngala zamana bane wona lewon korwa kato sanwata